السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab kadar air yang dianjurkan untuk mandi junub. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, aku membaca di hadapan Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dari air bejana, yaitu sebanyak 3 farak. 1 farak adalah 3 sa karena junub. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت اغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد قال قتيبة قال سفيان والفرق 3 أصع. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Laits lewat jalur periwayatan lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Rum, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr bin Anakit, Zuhair bin Harb, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, keduanya dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah dahulu mandi dalam baskom, yaitu 1 farak. Sedangkan saya pernah mandi bersama beliau dalam 1 bejana. Dan dalam hadits Sufyan dari 1 bejana, Qutaibah berkata, Sufyan berkata, 1 farak adalah 3 sa. Hadits riwayat Muslim. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها 3. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Muadz al-Anbari, dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Bakar bin Hafs dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, aku mampir pada
Aisyah bersama saudara sesusuannya. Lalu dia menanyakan kepadanya tentang mandi Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena junub. Lantas Aisyah meminta wadah yang memuat 1 gantang air. Lalu dia mandi dengan meletakkan tabir di antara kami dan dia. Aisyah menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali sambil berkata, istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasanya menuang air ke kepala mereka sehingga seakan-akan banyak, basah sekali. Hadits riwayat Muslim. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Said al-Aili telah menceritakan kepada kami. Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Mahramah bin Bukair dari bapaknya dari Abu Zalama bin Abdurrahman dia berkata, Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu apabila mandi, maka beliau memulainya dari sebelah tangan kanannya, lalu menuangkan air padanya, lalu mencucinya, kemudian menyiramkan air pada kotoran yang ada di tangan kanannya, dan mencucinya dengan tangan kiri. Apabila telah selesai dari hal tersebut, maka beliau menyiramkan air pada kepalanya. Aisyah berkata, saya pernah mandi bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari 1 bejana, dan kami berdua dalam keadaan junub. Hadits riwayat Muslim. وحدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Syababah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid dari Irak dari Hafsyah binti Abdurrahman bin Abi Bakar, sedangkan dia ketika itu menjadi istri Al-Munzir bin Az-Zubair, bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya bahwa dia mandi bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam 1 bejana yang lebarnya 3 mat atau mendekati itu. Hadits riwayat Muslim. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد
عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Aflah bin Humaid dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah, dia berkata, saya mandi bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana. Tangan kami terpisah padanya karena junub. Hadits riwayat Muslim. Wa haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Abu Khaythama an Asim al-Ahwal an Mu'adha an Aisyah قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينها واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلين قالت وهما جنبان. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Haitsamah dari Ashim al-Ahwal dari Muadzah dari Aisyah, dia berkata, saya mandi bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada satu bejana, lalu beliau segera mendekatiku hingga aku berkata, tinggalkanlah aku, tinggalkanlah aku. Dia berkata lagi, sedangkan keduanya dalam keadaan junub. Hadits riwayat Muslim. Wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakr bin Abi Shaybah jami'an 'an Ibn Uyainah. قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dan Abu Bakar bin Abi Syaibah semuanya dari Ibnu Uyainah. Berkata Qutaibah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Abu Asyasa dari Ibnu Abbas, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Maimunah bahwa dia pernah mandi bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana. Hadits riwayat Muslim. Wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Hatim. Qala Ishaq akhbarana wa qala Ibn Hatim haddatsana Muhammad bin Bakr akhbarana Ibn Jurayj akhbarani Amr bin Dinar. قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Hatim berkata Ishaq telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepadaku Amr bin Dinar, dia berkata, ilmuku yang terbesar dan yang membekas dalam hatiku adalah bahwa Abu Asyasa telah mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan sisa air mandi Maimunah. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Muhammad bin al-Muthanna
حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana telah menceritakan kepada kami Muadz bin Hisham, dia berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Yahya bin Abi Katsir, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Zainab bintu Ummi Salamah telah menceritakan kepadanya bahwa Ummu Salamah telah menceritakan kepadanya. Dia berkata, dia pernah bersama Rasulullah mandi bersama dalam satu bejana karena junub. Hadits riwayat Muslim. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ب5 مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى ب5 مكاكي، وقال ابن معاذ عن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muadz, telah menceritakan kepada kami bapakku lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, yaitu bin Mahdi, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abdullah bin Jabir, dia berkata, saya mendengar Anas berkata, Rasulullah mandi dengan 5 cangkir dan berwudhu dengan 1 cangkir. Ibnu Al-Mutsana berkata, dengan 5 kangka. Ibnu Muadz berkata dari Abdullah bin Abdullah, dan dia tidak menyebutkan Ibnu Jabir. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Waki' an Mis'ar an Ibn Jabr an Anas قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Waki dari Mis'ar dari Ibnu Jabir dari Anas, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudhu dengan 1 mad dan mandi dengan 1 sa, 4 mad hingga 5 mad. Hadits riwayat Muslim. Wa haddatsana Abu Kamil al-Jahdari wa Amr bin Ali kilahuma an Bishr bin al-Mufaddal. قال أبو كامل حدثنا بشر حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kamil al-Jahdari dan Amr bin Ali, keduanya dari Bishr bin al-Mufaddal,
Berkata Abu Kamil, telah menceritakan kepada kami Bisir telah menceritakan kepada kami Abu Raihanah dari Safinah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memandikannya dengan satu sa air karena junub dan mewudhukannya dengan satu mad air. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علي وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد، وقال وقد كان كبرا وما كنت أثق بحديثه. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayah lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Ismail dari Abu Raihanah dari Safinah, dia berkata, Abu Bakar, sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mandi dengan satu sa air, 4 mad, dan bersuci wudu dengan 1 mad. Dan dalam hadits Ibnu Hujur, atau dia berkata, dan 1 mad, mensucikannya. Dan dia berkata, sungguh dia telah tua, dan aku tidak percaya dengan haditsnya. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawabi.